Hello everyone! Naadi ko karon sa Sarangi Chicken, no? So, ato ning tilawan ang nagkalalahi na chicken flavor. Dito po kami ngayon sa Sarangi Chicken. So, sabi ko tayo guys, dito po yung mga malamian na foods. Try all flavor Korean fried chicken like bulgogi, galbi, dynamite, yangnyeom, honey mustard, garlic parmesan, and paper glaze at marami pang iba. At saka may french fries din sila. And also try best of freshness fruit this flavor like strawberry, mango, green apple, blueberry, and mixed berries. Ang atong Disney princess, naabot na. Abi, gwapa ba, uy? Maayo pa akong ginom kay fresh, pero ako ani ambot lang, charot. So dili halatang gutom si madam, no? Grabe kaayo makalamon. Pasensya na kay lami lang jud kaayo. Ingana kalami ang akong gikaon sama nako, charot. Charies. Sarangi Chicken located at MJ Apartment Baraas Highway Tubod. Linya lang sa Sea Oil and Shell or atbang sa iPrep, Play and Learn. And also available sila sa Grab Food. Sa gusto mo, ani, dili na lang